करता मॅडम पार्वती पराडकर हांच्या लागीं की तुम्ही आमच्या मध्येच मागता मॅडम श्वेता लोटलेकर हांच्या लागीं की तुम्ही मेंबर सेक्रेटरी गेडा संजीव आणि गार्बेज फ्री मडगांव जावपाक मोलाचो वांटो मागता मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचे चेअरपर्सन श्री दामोदर शिरोडकर तसेच चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर हांच्या लागीं माझ्या फाटिया मरे सगळा मॅडम रे माझ्या फाटिया सगळा मॅडम एक दोन तीन नाईक हांच्या लागीं की तुम्ही मिनिस्टर फॉर PWD दिगंबर कामत हांकां मानचिन्ह दिवचे तशेंच मागता काउन्सिलर मॅडम पार्वती भेट वस्तू दिवन तांचे आभार मानचे मॅडम मिलाग्रिना गोम्स अलेक्स रेजिनाल्ड हांकां भेट दिवन तांचे आभार मानचे तशेंच मागता मॅडम श्वेता एग्ना मॅडम IAS ऑफिसर माझ्या फाटिया हॅलो आमचे UD मिनिस्टर आज पावले ना त्याच्या कामाच्या निमित्तान तांच्यानी मुद्दामून सकाळी म्हाका फोनूय केल्लो की आपण या कार्यक्रमाक मातसो पावूंक शकूंक ना म्हणून पण एनी हांव सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन करता आमच्या मडगांव म्युनिसिपालिटी आनी गेडा ह्या कॉर्पोरेशनाचे की तांच्यांनी एक इनोवेटीव आयडिया घेवन किंवा पहिल्याच पद्दतीत गॅसिफिकेशनचो प्लांट गोंयांत पयलो प्लांट आसा जेणे करून अशा पद्दतीत आमी बाकीचे कडेन हे ट्राय करपाक शकतले वेस्ट ट्रीट जावपाची गरज आसा आणि एनी हांव म्हणजे कोर्टान बीन कित्याक वता लोक आमी सगळे प्रॉब्लेम पळयले म्हणजे विजय सरदेसाय सांगला त्या प्रमाणे सोन सरान म्हाका दिसता हांवूय धाडे पयलीं म्हणजे कोण हांगा उबो रावंक शकनासलो एक्की घाण म्हणजे वयर येयल्या उपरांत परत आनी कितलेशेच फावटी उजवाय पेटला थोडे फावटींनी म्हणजे कितल्या मोठ्या प्रमाणात तो कोयराचो वासाचो आसलोच पण एअर पोल्यूट जाताली पयलीं वो तेज्या पेक्षा मारक आशिल्लें आनी हे चड मारक आशिल्लें भुरग्यांक कारण इन फ्युचर तेंची लंग्स ही डॅमेज जावपाक शकतली पण म्हाका आज खूब खोस भोगता निदान आमी सडो हो क्लियर केल्ल्या कारणान कुडचडी फातोर्डा आनी मडगांव ह्या 3 मतदारसंघातल्या लोकांक रिलीफ दिलो ब्रीथ घेवपा खातीर हाजें म्हाका समाधान आसा ओके निदान हे सगळे ताका बरें हेल्प मेळटलें कारण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा म्हणून आयज हांगासर हाजें उक्तावण करता आसतना वेरियस गजाली बाकी सगळ्या जाणांनी सांगल्या टेक्नॉलॉजी त्याच्या बद्दलूय सगळें उलयल्या पण इन फ्युचर हांव इतकेंच म्हणटलो जरी मडगांव म्युनिसिपालिटी आज स्वयंपूर्ण जावं ना कचऱ्याच्या बाबतीत जाल्यार इन फ्युचर तेंच्यांनी जावपाची गरज आसा कारण अनलेस एंड अंटील आपलो कचरो वो आपूण ट्रीट करपाक जाय ओके निदान म्युनिसिपालिटीनी हांव पंचायतीचें समजू शकता पंचायती बारीक आसता तांचे वेरियस प्रॉब्लेम्स आसता आनी इन फ्युचर त्यो सगळ्यो म्हणजे नो डावट हाजे पॉलिसी डिसिजन आज वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणण्या पेक्षा वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री घेता ताका सगळो टेक्निकल सपोर्ट वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री दिता दॅट इज हांव त्या कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा मिनिस्ट्री मिस्टर बाबू स्पॉन्सर तेज्या कडेन पुराय एका सगळो म्हणजे आज हांवें टायम टू टायम आमचो हरीश अडकोणकर सद्या MD आहा आनी ताकाच लागून तेंच्यांनी ट्रीट कसो करप हांवें ताका म्हटलें कॅपेसिटी बिल्डींग आसतलें प्लॅनिंग आसतलें टेक्निकल सपोर्ट आसतलें हे सगळ्यो गजाली बट आतां पर्यंत फक्त तेजेर पयशे स्पेंड करपाचें काम त्यो मिनिस्ट्री एंड कॉर्पोरेशन आनी पंचायती करता पण इन फ्युचर हे एकाच छता खाली येवपाची गरज आसा जाल्यारूच हे सगळें पुराय गोंय हे आमी जाका म्हणटा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन मोडाचेर आमकां चलोवपाक जाय आनी हेका सगळ्यांत व्हडलें सहकार्य जर कोणाचें जाय जाल्यार तें लोकांचें जाय बाब दिगंबर कामत तेणी सांगलें की स्कुटरी वयली पिशवी ही भायर रस्त्यार उडोवंक जायना हाजो जो पर्यंत समज येयना म्हणजे म्हाज्या घरांतलो कचरो हाडून भायर उडयता बट त्या भायल्या कचऱ्याचो वास आनी त्रास हे दोनूय गजाली आपल्याकूच जातलो हे पयलीं समजून घेवपाक जाय आनी ताका लागून म्हाका दिसता कचरो भायर पिशवेन घालून उडोवपाचो बंद करात सगळ्या पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीनी जे कलेक्शन सुरू केलां तांच्या कडेन दियात इन्क्लुडींग तुमचे कपडे चपलां कितें आसा ना माती गोबर तिक्कोय आमी सगळें घेवपाची तयार आमी कांयच घेयना अशें ना तुमी जे दिता ते कलेक्ट करता आनी ते कलेक्ट करून ट्रीट करप काय ते आनी कितें करप हें आमी ठरयता
म्हणून माझी समेस्त गोंयकारांकडे गोंयकारांकडे हांव एक उलो मारता की वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम हे गोंयांत सुरवात केलां. म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, ताच्या बरोबर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलें, हॅजार्डस वेस्ट आसतलें, STP आसतलें, ETP आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें. सरकारान आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान मेळून 1000 कोटी रुपया तरी इन्वेस्ट केला. 1000 कोटी रुपया हांव सांगतलो. म्हणजे पुणे आशिल्लो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, पिसुल्ल्याचो आसतलो आमचो हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, ताज्या पलीकडे आसतले बाकीच्या जाग्यार STP, ETPs हे सगळे कार्यान्वित आसात. म्हणून आमकां गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर दवरतलें आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करता, पयशे स्पेंड जाय तितके आमी करता आणि ह्युमन रिसोर्सूय बी काम खूब मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे म्युन्सिपाल्टींतल्या वर्करांचो पयले फावटी विशय हो म्हज्याच सरकारान तांकां रिजॉल्व केलो की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो. कारण ते लोक जे खरे कचऱ्यान काम करताले तांकां खरी गरज आशिल्ली, तांकां सपोर्ट दिवपाचो आनी ताका सगळ्या आमदारांनी बी ताका तेंको दिलो. जेन्ना हांवें हाडलो तेन्ना एप्रिसिएट केलें आणि म्हाका दिसता तांचे डिफरन्सीस तांकां मेळपाक सुरवात जाल्या. फुडें बी इवन दो म्हाजो तर विचार आहा तांकां टायम टू टायम मेडिकल फेसिलिटीज आसतल्यो, तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपाची, ही गजाली सगळ्यो म्हज्या सरकाराच्या वतीन आमी टायम टू टायम करतले आणि तांकांय बी बरें सावध मेळो हाज्या खातीर आमी सगळे जाण वावुरता. आज हो भर दंपारचो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन, बट त्या निमित्तान चारूय आमदार ह्या भागाक लागपी चारूय जाण हांगासर आयले. तुमी विशेष करून म्हणजे कावन्सिलर आनी मडगांवांतले लोक म्हणजे जे आर मोर सेन्सिटीव अबाउट द वेस्ट मॅनेजमेंट, ते सगळे जाण हांगा येयले. पत्रकार भाव ज्यांच्यानी एका कवरेज दिवपाची केला ते सगळे जाण हांगासर आयले. नक्कीच आमी सगळे जाण कचऱ्याच्या बाबतीत सिरियस आसा हे दाखोवन दिता. आनी हांव फक्त वता आसतना एकूच सांगता, जे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हेज्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावले. ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो, म्हणजे ताजो मास्टर मायंड तो आसलो अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आहा ती ऑलरेडी केल्या. बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो. कारण हांव लोकांक आव्हान करता, म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक आणि सहसा तरी कॅथलीक आणि हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आणि क्रिसमसाक वचपी, चवथीक वचपी, दिवाळेक वचपी, तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आणि लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. कारण हांव तुमकां एक सांगता, ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकेती आणि हातूंत जाल्ल्या डकेतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आणि तांकां हाडटाय बी तांकां शिक्षाय दितले. म्हणून सांगता रे हो तर कोण एक खत्तर, ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना. बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा. कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स आसता, पण ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेअरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आणि परत एकदां हांव म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी शुभेच्छा दिल्या, पण ती आयजूच दिवन रावचें न्ही. फाल्यां सगळे जाण, विजयाकूय निमंत्रण आसा, फाल्यां सगळे जाण 7 वरांचेर आमच्या रवींद्र भवनात येवचे इतकेंच सांगता. आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. राजकारण सायडीक, पण सातत्यात गोंयकार जो आसा पळय न्ही, राजकारण मातशें सायडीक काडून बाकीच्या बाबतीत एक जाता. पण आयज कचऱ्याच्या बाबतीत चारूय आमदार राजकारण सायडीक दवरून एकी कडेन येवन तुमी जो उलो मारला सगळ्या खातीर, म्हाका दिसता निदान हेच फोर्थ फातोर्डेच्या रस्त्यार कुडतरकारांनी उडोवचो न्ही किंवा मडगांवच्या रस्त्यार भायल्या खंयच्या पंचायतींनी कचरो हाडून उडोवचो न्ही. ह्या लोकांक अपील करता आणि त्या बाबतीत सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें इतकें सगळ्यां कडेन मागता. आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं सर. त्या प्लांटाचेर येयल्यान प्लांट एकलीन दिसल्यान हांव प्लांटाचेर रेगुलर येवपी आनी प्लांट आख्खो चोवपी. आय ओनली वॉन्ट दीस प्लांट हे भाशेन सदांच चुरल्या करूंक मागता. आज एकूच दिसा म्हण न्ही. हय, आज फर्स्ट टायम वास येवना. बाब दिगंबर सांगता वास येयला. बट इम्पॉर्टंट म्हणलें हे प्लांट सक्सेसफूल जावपाक जायत क्रिटिसिजम हांवें खायला. एकूच सांगूंक सोदता, फर्स्ट आय वॉन्ट टू थँक म्युन्सिपालिटी कित्याक आमगे वेस्ट पडे हा रस्त्यार जो लोक आमगेलो जे कोण चड उलयताय ते चड सुबेज उलयताय तेय पासून रस्त्यार उडयताय. आमी जायत जाणां धरले. आमी गाडयान उडयताय तांकां धरले, मोटरसायकलीन उडयताय तांकां धरले. बारीक गरीब लोक आहा तो केन्ना पावना थिंग उडोवपाक.
बट हे शिकलो मनीस आहाय ते भर भर गाडयान भोंवताय ते भर भर मोटरसायकलीन भोंवताय ते आख्खे हे उडयताय प्लस हॉटेलियर्स जावं दुसरे गाडये जावं सगळ्यान वाटेर आख्खे उडयताय 4 पॉयंटाचे उडयताय एक आमगेलो सॉस्टेर दुसरे आमगेले आल्यार तिसरे आमगेले रामनगरी ते सायडीन चौथे आमगेले लेप्रजारी कडेन आनी रायच्यान थिंगाय मिक्स उडयताय गोल्डन गेटी त्या रोडार पासून उडयताय इतले पासून आमी गार्बेज काडटाय एवरी 6 months म्हाका सदां एवरी मंथ आमी 6 पावटी गार्बेज काडटाय एक एरियान म्हणजे 6 times 1 एरिया बट ऑलमोस्ट 6 जा 36 times आमगेले आमी गार्बेज काडटाय वर्साक आमी म्हाका सदां म्हयन्याक आमी कांय न्ही म्हळ्यार 15 दीस गार्बेज काडटाय एक वाड्यार आनी गार्बेज एट टायम म्युनिसिपालिटी दिताय ड्राय गार्बेज कलेक्ट कोत्ताय रस्त्या वयल्या सायडी आनी म्युनिसिपालिटी दिताय ताका लागून म्युनिसिपालिटी हांव थँक्यू म्हणटा म्युनिसिपालिटीन आमगे स्वता गार्बेज गेल्या पण आमी मातशें सिग्रिगेटेडूय दिल्या आमी बेश्टे मिक्स पिकान दिलें ना आमी मातशें सेग्रिगेट केल्या आनी उडयल्या कुडतोरी आमी डोर टू डोर गार्बेज कोत्ताय एकूच आनी एक पॉयंट रेज कोत्ता थोड्या उतरांनी हिंगा कोणें म्हणलें की हायकोर्टान वचोन आमी हो प्लांट केलो म्हणून हांव क्लॅरिफाय कोत्ता प्लांट करपाक हायकोर्टार वचपाक गरज ना हायकोर्टान फकत मॉनिटर केलां हायकोर्टार वचपाक आमी आहले जेन्ना तें एसोसिएशन फॉर्म जालें ती हांवूय आहलोलो बट हें सबमिट करपाचें ताका लागून तें पडलें ती खंय पडपा आहाय ते पडटाय ताका लागून ते जिखनाय केन्ना इलेक्शन ते कितें आनी म्हाका काल कोण विचारतालो अरे ते तुमचे बोले पावनाय म्हणटो दे डोंट कम टू युअर लेवल हांवें सांगिल्लें तांकां ते आमच्या लेवला येयला जाल्यार आमी आसपा न्ही आमी जिखता कित्याक ते आमच्या लेवला येनाय म्हणून इट इज वी हॅव टू एडमीट सगळे कडेन आहाय ते अशें सगळे कडेन आहाय पूण हें चड आहाय कित्याक गार्बेजी लागून गार्बेज म्हण ती एक ओस की वी आवर सेल्फ हॅव टू डू इट जण एकल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय एवरी डे गार्बेज रस्त्यार उडयताय ती बंद जावपा जाय ही कितली प्लांट गायले आनी कितलें केलें तें जावपाना आनी सेकंड लास्ट थिंग वीच आय वॉन्ट टू टेल यू द लास्ट थिंग हांवें कांय उलयना एक्शन म्हण ती जावपाकूच जाय कोण हें कोत्ता तेजें मुगे मागणें लोकांक प्लीज टेक फोटोग्राफ्स ऑफ पीपल throwing garbage and post it to us. We will see that we arrest that person and take action against him. Because this is intolerable. म्हणजे हे टॉलरेट करूं जायना गार्बेज रस्त्यार उडयता टॉलरेट करूं जायना नो मोर वी कॅन टॉलरेट इट बिकॉज एवरी सिस्टम इज ऑलमोस्ट कमिंग इन प्लेस जे कोण उलयताय ते तांकांय सांगता हांव की द सिस्टम इज फॉलिंग इन प्लेस स्लोली सिस्टम्स आर कमिंग नो डाउट आमी गार्बेज सायडी उडोवन रस्त्या सायडी उडोवन वी आर ओनली एग्रिवेटिंग द प्रॉब्लम म्हणजे जे लोक कोण उलयताय हे म्हणजे गार्बेजीचे पयशे खाताय जायत जाण घरा घरान उलयताय गार्बेजीचे आमी पॉलिटिशियन पयशे खाताय म्हणून वन मेसेज टू दीस पीपल that don't say that we are politicians are robbing money on garbage. Please ask yourself whether you are doing your role to not to see that people throw on the road. The people who throw on the road should be stopped. Every system, एक village in municipality maksada sogli ha. Fatota municipality in everywhere there is a place. But still you will find people coming from the hotels, from the gadas, from the chicken gadas, coming and throwing. So muge request, let us all join together. Whoever wants to criticize, go ahead, welcome. But we will do our job, we will do a fine job, we will give people what we should give as a politician. How on short time gana, I municipality appreciate करता. कितें जावं, they may have faltered. We may have criticized them. We criticize, हांवें जर criticize केला बरें काम करपाक. आज हांवें म्हणलां की आज एकूच दिसाक लिंब पुरो जायना, ते स्वतान लिंब पुरो जाय म्हणलां की ताका मुन्सिपालिटीक नांव येवपाक. तेच भशेन I, at the same time, thank the municipality, the staff, workers for doing their work. It is not easy. I remember in this plant, कितू सुजा आसतालें plant, आनी ते थोडो लोक कामां येतालो. कोण पण क्रिटिसाइज करताय ते कोण मायग्रंट म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय कोण लोकां म्हणटाय तांकां आय नो वॉट इट इज आय यूज टू कम अप आख्खें प्लांट हें सारकें भरलोलें हें चोवपाक नाशिल्लें इट वॉज कंप्लिटली फूल एंड इट वॉज स्मेलिंग सो मच दॅट हिंग रावपा जायनासलें ऊस पेटोल तेन्ना आनी कितें जाणा आनी वन स्मॉल थिंग जेन्ना बाब दिगंबर बाब विजय जावं चीफ मिनिस्टर येयला कुडतोरी आमदारान हो प्लांट जावं हें करपाक जावं क्लिनींग सिस्टम्स करपाक जावं प्लेस क्लीन दवरपाक जावं झाडां घालपाक जावं कितें करपाक आमी स्वता सपोर्ट केला हेज्या मुखार देखून आमगे बिकॉज वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड तुगे वास आमगेलो कुडतोर येता संस्टायर वास आख्खो
राय येता बागबाडा येता रायट अप टू मायना येता तो बंद जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी अ विक्ट्री फॉर मी इन माय टेन्युअर एज एन MLA आय थिंक इन माय टेन्युअर सगळें काम कंप्लीट जालां मगे मागणेच म्युनिसिपालिटीक आय वील बी आफ्टर यू टू सी दॅट वी कीप दिस प्लेस थँक यू वन्स अगेन अँड ऑल द बेस्ट टू द म्युनिसिपालिटी अँड हॅव अ नायस सिस्टम इन प्लेस थँक्यू आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमानेश डॉक्टर प्रमोद सावंत, फातोडेचे आमदार श्री विजय सरदेसाय, आमचे कुडतरेचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमचो नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेंकार, कलेक्टर एग्ना, आमचे वायस चेअरपर्सन दामू शिरोडकार, वायस चेअरपर्सन बबिता, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल इंजिनियर, आज खास आमचे हांगा आशिल्ले सगळे बाब संजीव जोगळेकार जाचो इम्पॉर्टंट रोल आसा हो प्लांट सिलेक्ट करपाक. ताच्या बरोबर आसात आमचो गौरी शंकवाळकर जो हांगा पयलीं चीफ ऑफिसर आशिल्लो तो आतां थंय गेडाचो सेक्रेटरी म्हणून पावला. आमचे बरोबर सगळे आमचे कावन्सिलर्स आसात आनी हांगा हजर आशिल्ले सरकारी अधिकारी, म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी, पत्रकार भाव आनी म्हाज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हांव जाणा वेळ खूब जाल्लो आसा, आमकां सगळ्यांक वत लागता हेंय आमकां खबर आहा. फॅन सुद्दां जरी आसले वारें सगळें गरम येता. पूण अशें ह्या दिसा फाल्यां मुख्यमंत्र्याचो वाडदिवस हांव तुमच्या सगळ्याच्या वतीन इन एडवान्स ताका वाडदिवसाची परबी दिता. आनी वाडदिवसाच्या पयले दिसा म्हणजे कोणी वाडदिवस आसा जाल्यार तो 2 दीस घरा रावता अरेंजमेंट करपाक. पूण तरी आसतना मुख्यमंत्र्यांनी आज वेर्ना एक व्हडलें फेर म्हणजे जॉब फेराचें उद्घाटन केलां. तेंच्यान ते हांगा ह्या प्लांटाचें उद्घाटन करपाक गेल्या म्हणून तांकां हांव काळजांतल्यान पयलीं देव बरें करूं. सगळे आमदार ह्या फंक्शनाक दिसता. खूब जाणांची अपेक्षा आशिल्ली की आमदार येवपाना पूण रेजिनाल्ड आयला, विजय आयला, उल्हासय आयला जांकां काही प्रमाणात सगळो हो प्लांट आनी गार्बेज लागता. म्हणून हांव काळजांतल्यान सगळ्या आमदारांचें तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की एक मेसेज दिली सगळ्या गोंयांक की गार्बेजीचो प्रश्न जेन्ना जेन्ना उबो रावतलो तेन्ना सगळे आमदार एका आवाजान उलयतले, एका सुत्रान उलयतले म्हणून. इट्स ए गूड बिगिनींग. आतां हो प्लांट जो जाला हो 10 TPD प्लांट फॉर मिक्स गार्बेज ताची गरज आशिल्ली. आतां विजयान सांगलें तें खरें की वेट वेस्ट सगळी कुडचड्यार वता, कुडचड्या वेल्या प्लांटा वता. कुडचड्यार प्लांट आहा ताची कॅपेसिटी इतली आसा की तांकां गार्बेज कमी जाता, तांची गार्बेज सामकी कमी. म्हणून तेन्ना ठरलें कोर्टान आर्ग्युमेंट जाता तेन्ना की तुमी थंय व्हरा टेम्पररी. इट इज नॉट ए परमनंट सोल्युशन. आज नाल्यार फाल्यां हांगा कितें जाल्यार कितें करचेंच पडटलें वेट वेस्टा खातीर. कारण फाल्यां तांची कॅपेसिटी फूल जाली जाल्यार मागीर आमकां कितें जाल्यार अरेंजमेंट करचो पडटलो. ताजेरय सरकाराचो विचार चालू आसा. पूण हो प्लांट मिक्स गार्बेज जे रस्त्यार ताणें सांगलें की बॉर्डरीचेर हाडटा आनी उडयता. विलेजांतले लोक हाडटा आनी बॉर्डरीचेर कितें डंप करता. हांव सदां पळयतां शाळेंत भुरग्याक सोडपा वता तो सोडपा वताना स्कुटरीचेर एक पोटली दवरता, भुरग्याक फाटल्यान बसयता, पांया कडेन पोटली दवरता. गार्बेज खंय कोण पळयना अशें पळयता एक सेकंदा खातीर स्कुटर स्लो करता, टाक करून पोटली काडटा आनी उडयता. ही आमची सिस्टीम जाल्या. गाळयो मारपाक, उलोवपाक आनी व्हिडिओ घालपाक सगळे जाण आसा. हे बंद करपाक आपसत ना कोणा. आनी म्हणून म्युनिसिपालिटी 8-8 दिसांनी रातचें पेट्रोलिंग करता. रातचे कोण पोटले हाडून उलयता तांकां कितलेशा जाणां धरल्या. एकदां 2-4 गाडयो धरल्या, पुलिसांनी गाडयो डिटेन केल्या, 25-25 हजार रुपया फायन घालून गाडी सोडून दिल्या 2-2 दिसांनी. म्हणजे हें जें चलता हें पयलीं बंद जावपाक जाय. आमकां स्वता लज दिसपाक जाय गार्बेज हाडून रस्त्यार उडोवपाक. हांव सदां सांगतालो की शाळेक आमचो गुरुनाथ केळेकार आशिल्लो, मार्ग चलयतालो. तो बाबडो शाळेंतल्या भुरग्यांक सांगतालो गार्बेजीचेर शिक्षण दिवपाक तेन्ना तुमची आवय जर रातची पोटल्यो काळंगाच्यो सगळ्यो शिरो बिरो एक करून बाल्कनींतल्यान जर भायर उडयता तिचो पदर धरा आनी ओडा आनी तिका सांगा मम्मी आमकां शाळेंत शिकयलां, गुरुनाथ बाबान शिकयलां हे अशें भायर रस्त्यार उडोवपाक जाय. ही मेंटॅलिटी जेन्ना आमच्या नागरिकांची जातली तेन्ना हे रस्त्यार गार्बेज उडयता ते बंद जातले. ती गार्बेज रस्त्यार आपोआप जनरेट जायना, लोक उडयता म्हणून ती येता. पूण तातूंतल्या तातूंत मडगांव म्युनिसिपालिटीचो अध्यक्ष बाब दामू शिरोडकार, वायस चेअरमॅन बबिता आनी सगळे कावन्सिलर हांचें हांव अभिनंदन करता की कितें जावं एक म्हत्वाचो प्रकल्प आज ह्या संसड्यार उबो जाता. हांव संसड्यार खूब फावटी आयलां, म्हजो पांय सुद्दां हांगा गार्बेजी गेला एकदां इन्स्पेक्शन आयिल्लें तेन्ना. पूण कितें म्हजो कमिटमेंट आशिल्लो की संसडो लीक करून दाखोवपाक जाय. आज रेनाळा उदक भितर म्हटलें आतां भितर सरता आसतना तुका वास म्हणटा तो येवना हांगा. एक लक्षांत दवर, हो स्टँडर्ड असोच दवरपाक जाय. हांगा च्या पिवपाक मेळपाक जाय लोकांक येवन. आनी म्हणून हांव सगळ्या कावन्सिलरांचेंय अभिनंदन करता की तांणी
हां एक दीस गेट टुगेदर दवरला खंय. हांव सगळ्या कावन्सिलरांचें अभिनंदन करता की तांणी पूर्णपणे ह्या प्रकल्पाक सहकार्य दिलो. कोण कोण कितें कितें बरयताले हें बरयताले पण आमदारांनी आनी कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिलें. ह्या प्लांटा फाटल्यान बेजिकली मुख्यमंत्र्याचो हात आशिल्लो कारण तो प्लांट गेडान घेतलो. गेडाचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी मेंबर सेक्रेटरी तेन्ना जोगळेकार आशिल्लो. सगळें अरेंजमेंट तांकां पुण्यात व्हरून हाड दाखय खंय खंय चलता तें. आनी म्हाका अभिमान जाता GD एनवायरमेंट कंपनी ज्या कंपनीन हो प्लांट उबारला तांणी आज लडाख 4 प्लांट उबारल्या. तांणी पुण्याक नाशिक वेगळे वेगळे प्लांट उबारल्या. गाडगीळ आनी आमचो कुठं तो दातार हांच्या दोगांचें हांव अभिनंदन करता की तांणी टायम बाउंड पद्दतीन हो प्लांट उबारिल्लो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान प्लांट सँक्शन करता आसतना गेडान तांकां सांगलें 5 वर्सां तुमी चलोवपाचो. ते आनी भानगड नाका म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ ना हें ना तें ना. 7.5 कोटीचो प्लांट इन्क्लुडींग 5 years मेंटेनन्स 5 वर्सांचें मेंटेनन्स त्याच कंपनीन करपाचें. थंय आनी म्युन्सिपालिटीक मेतेर जावपाक चान्स दिवना. आनी म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याच्या काळजांतल्यान अभिनंदन करता की ताणें हें डिसिजन घेतलें त्या वेळाचेर. म्हणून हो प्लांट आज हांगा उबो जालो आनी तांचे प्लांट ताणें हाडलो टायम बाउंड प्रोग्रामा भितर ताणें हाडलो. हाडमेळें हाडपाचो कोणेच प्रयत्न केलो ना. वा सगळे आमदार आज ह्या कार्यक्रमाक आयले तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका खात्री आसा की हो प्लांट सक्सेसफूल पद्दतीन चलतलो बरे पद्दतीन चलतलो आनी ह्या प्लांटाचे फायदो हो सगळे मडगांवकारांक कुडतरकारांक सगळ्यांक जातलो. गार्बेजीच्या बाबतींत आमी सगळे तो रेजिनाल्ड सांगता सारकें तो जरी क्रिटिसायज केलो कितें केलो ताका त्रास जातालो ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक त्रास जातालो म्हणून तो क्रिटिसायज करतालो. पूण आज जेन्ना ताका काल आमंत्रण दिलें तो आज आयलो ताणें सगळें पळयलें आनी ताणें एप्रिशिएटय केलें. आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वत आसतना सुद्दां तुमी सगळे हांगा आयले आनी रावले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय गोवा. देव बरें करूं. माझे अजून मेरेन तसो कांय प्लॅन ना म्हणून हांगा हाजीर आशिल्लो फाल्यांचो बर्थडे बॉय गोंयचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत, मडगांवचो आमदार आदलो मुखेलमंत्री PWD मंत्री बाब दिगंबर कामत, म्हजो इश्ट बाब रेजिनाल्ड, बाब उल्हास, म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन बाब दामू, सगळे कावन्सिलर, आयची एजन्सी जी हो प्लांट सेट केल्या ती आनी जमिल्ले म्हजे भावानो आनी भयणानो. पयर वास्को जेन्ना तो खट्टर म्हणटा तो उलयलो आनी चुकीचेंय उलयलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान पसून दुसऱ्या दिसा म्हणलें की केन्ना चुकीचें उलयता तें मंत्र्याचें कर्तव्य जातालें ताका करेक्ट करपाक. आतां हांव हांगा बसलां आनी हांव तर करेक्ट करना कित्याक म्हजो इश्ट बाब रेजिनाल्डान थोडें उलयलां ताचें हांव एग्री ना कित्याक फॅक्ट्स शोड डिफरंटली. फॅक्ट कितें आहा? फॅक्ट असो आहा की पयलीं हांव बरें उलयतां. ह्या मुखेलमंत्र्यान सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा तें सिरियसली घेतलें. ताका परबी दिवंकूच जाय हाजेर. ताणें डेडिकेटेड पोर्टफोलियो केलो जो आमी खुबदां पर्रीकारा कडेन वचून मागताले. पर्रीकारान तें कॉर्पोरेशनूच दवरलेलें. पूण ह्या सोंसड्यार आमी जेन्ना सरकार घडयलो तेन्ना पयले प्रेस कॉन्फरन्स सरकार घडोवन आमी सोंसड्याचे गार्बेज डंपान घेतले. कितें दाखोवपाक की गार्बेज आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटी आमचे सरकाराची प्रायोरिटी म्हणून. सो ती प्रायोरिटी आशिल्ली आनी बायो रेमिडिएशन आमी सुरवात केली. हें बायो रेमिडिएशन खूब केलें आनी मदींच बंद जालें तेन्ना लोक कोर्टान गेले आनी कोर्टान म्युन्सिपालिटीक सरकाराक अशें म्हळ्यार ओडून काडलें. ऑलमोस्ट एट गन पॉयंट कोर्टान एक ऑर्डर पास केली 12 मार्च 2024. ऑर्डर कितें आशिल्ली? आफ्टर एन अश्युरन्स फ्रॉम द AG की 15 TPDचे बायोमिथेनेशन प्लांट हांगा सेट जातले म्हणून. बायोमिथेनेशन आज सेट जालां तें गॅसिफिकेशन 10 TPDचे. ऑर्डर पळया चॅक करा गुगलाचेर मेळटा. आय एम जस्ट सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट पयलें. सो कोर्टान गेले म्हणून जालें ना अशें न्ही. कोर्टान गेले म्हणून जालें. हांगा रेजिनाल्डाचें चुकता पूण ताजें जें थंय राजकारण कोण उलयता कोण पयशे खाले म्हणटा हें म्हणटा ताजें हीज व्यूज मे बी बेस्ड ऑन दॅट. आय एम पुटींग द रिकॉर्ड स्ट्रेट. रिकॉर्ड इज दॅट बायोमिथेनेशन जावंक जाय आशिल्लें. दुसरें सोंसड्याचो वास केला. कित्याक केला? कित्याक सोंसड्यार प्लांट चलना. सोंसडो पोस्ट ऑफीस जाला काकोडा धाडपाक. फॅक्ट आसा
प्लांटूच ना हांगा जाल्यार वास कसो येतलो? प्लांट चलतना वास येना जाल्यार तुमकां वालोर. आनी आतां जें कितें सुरवात केलां तातूंत वायट न्ही, तातूंत 2 इश्यूज आहात. एक आज आमकां हांव एग्रीकल्चरिस्ट, सगळे नाल्लांक जे डिजीज जाता इज बिकॉज ऑफ मायट्स. मायट्स म्हळ्यार आमी आडसर खातात आनी उडयतात, ताकाच जे दुयेंस जाता ते म्हळ्यार जीव जाता तो माडार चडटा आनी माडार चडून माड बारीक जाता. आमी कितें म्हणटात तो माड बारीक जाला हे सिग्नल म्हणून कितें ते मोबायल टावराचे खातीर म्हणून. मोबायल टावरा खातीर न्ही, एंटायर कोस्टल महाराष्ट्रान अप टू कर्नाटका मायट्स म्हणटा ती डिजीज जाल्या. सो हे आडसराचे सोंड ते जर डिजॉल्व जाता वा नाच जाता जाल्यार दीस इज अ गुड प्लांट, इट्स नॉट अ बॅड प्लांट. हें जावपाक जाय. तशेंच आमचे कितें ते सॅनिटरी नॅपकिन्स ते डिस्पोज करपाक भरमसाट तांचे कॉस्ट म्युन्सिपालिटीक बेर करचो पडटा. तो हातून क्लियर जाता, नॉट अ बॅड थिंग. बट दीस डज नॉट क्लियर वेट वेस्ट. लेट्स बी क्लियर, बायोमिथेनेशन क्लियर्स वेट वेस्ट. This does not clear wet waste. It makes it dry and then burns it. So it is a advanced form of incineration. आणि तशें जर जालें जाल्यार AQI म्हणून जें आहा, एअर क्वॉलिटी इंडेक्स, हो AQI पडत रावला गोंयचो. कित्याक गार्बेज लासतात. हांवें पळयलां पयर तालिगांव म्हणजे ते फ्लॅटार आशिल्लो, भायर आयलें सगळो धुकें, सांजचें धुकें. कित्याक धुकें? कित्याक गार्बेज इज बींग बर्न्ड एवरीवेर, इट इज बींग बर्न्ड. सो हें जावप चुकीचें. आनीक गोंय खरें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय गार्बेज मॅनेजमेंटान. मुखेलमंत्र्याचे बर्थडेक म्हज्या घराचे फुडें एक होर्डिंग मारलां की स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर फुडाकार घेवपी हो मुखेलमंत्री म्हणून. हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां, मडगांव म्युन्सिपालिटी गार्बेज मॅनेजमेंटान स्वयंपूर्ण ना. वोगीच डोंट बी अंडर द फॉल्स इम्प्रेशन. लेट्स फेस द फॅक्ट. आमकां 70 TPD रिक्वायरमेंट आहा. आमी 10 TPDचे ड्राय वेस्ट क्लियर करतले. सो वी आर नॉट स्वयंपूर्ण. एक, आनी मुखेलमंत्र्यान ते स्वयंपूर्ण करपा खातीर खूब कितें करचें, इन्क्लुडींग ज्यो 191 पंचायती आहा तांकां बायोमिथेनेशन मोदीन आतां जॅम पोर्टल म्हणून केलां. डायरेक्टली तुज्यान विकतें घेवं येता तुमच्यान. सोल्युशन करूं येता. एक मेन जावपाक जाय म्हणटा तें टुरिजमाची गार्बेज टुरिजम कलेक्ट करता, हायवेची गार्बेज हायवे करता, GSIDC करता. ही सगळी पिशेपणां. पोर्टफोलिओ कित्याक केला? सगळी गार्बेज गोंयची फक्त सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान कलेक्ट करूंक जाय. हो आमचो फुडल्या इलेक्शनाक मॅनिफेस्टो आसतलो. हो जर करना जाल्यार हे उरिल्ल्या वर्सां हें हांव इतल्या खातीर सांगता कित्याक देर इज अ स्पेशलायज्ड एजन्सी एंड दॅट स्पेशलायज्ड एजन्सी एंड दॅट पोर्टफोलिओ शूड बी पूट टू यूज. गार्बेजीचोच पोर्टफोलिओ आसूंक जाय आनी सगळी गार्बेज तांणी करूंक जाय. पंचायतीची सेपरेट, म्युन्सिपालिटीची सेपरेट. एकाक बोटां दाखयतात आनी ब्लॅक होल्स म्हणटा ते चालूच आहा. आमी डोर टू डोर फातोर्डा बरी गार्बेज कलेक्शन करता, पुणून फातोर्डाचे बॉर्डरीचेर उडोवपाक लागले. कोण उडयतात? गांवांतल्यान येवन उडयतात. कित्याक उडयतात? कित्याक तांचे गार्बेज डोर टू डोर ना. सो फॅसिलिटी हॅज टू बी क्रिएटेड. सरकाराचे ओनर्स आहा ही फॅसिलिटी क्रिएट करपाक आनीक लोकांक स्वयंपूर्ण करपाक वेस्ट मॅनेजमेंटान. हें मुखेलमंत्र्यान करचें. फॉर द रिकॉर्ड, आमी जें कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो, जस्टीस महेश सोनक आनी ह्याच वाल्मिकी मिनेझिसान जजमेंट दिल्लो आहा, तांकांय क्रेडीट चड वचपाक जाय. हे आज प्लांट सेटअप जाला ते. कित्याक सरकाराचेर जर छडी नाशिल्ली जाल्यार प्लांट सेटअप जायनाशिल्लें. पुणून दामून आतां त्रास घेतला, पुण्याक गेला, धकस घेतला, मिथेनाचें हें हाडलां, पळयलां. ताजे खातीर ताजें हांव अभिनंदन करतां. हांव ओपोजिशन चडूय अभिनंदन करूंक गेलो जाल्यार हें कितें चल्लां काय म्हणटलें. आनी कित्याक मडगांव म्युन्सिपालिटीचें काम आमी प्रायवेटली करतात. आतां आमच्या कावन्सिलरांक आहा म्युन्सिपालिटीचें जें काम जावंक जाय आशिल्लें, आतां इलेक्शन फुडें वता खंय, आमी अशें कामाक लायला गोवा फॉरवर्डाचे टी-शर्टां घालून आमी क्लीन करतात. ते कित्याक करचें पडटा? कित्याक म्युन्सिपालिटीक तुमी एम्पावर करना. म्युन्सिपालिटीचो मिनिस्टर हांगा नाच, ताका आनी खंयचें टेन्शन आहा दिसता म्हाका. आनीक ताजें टेन्शन ताका लोकल जालां. पूण म्युन्सिपालिटी न्याय दिनात. म्युन्सिपालिटी शूड बी इक्विप्ड आनी टोल्ड टू डू इट्स जॉब. प्री मॉन्सुनाचें कितलें काम जालां? कांयच जावंक ना. आमच्या मतदारसंघात हांव म्हजे पयशांनी करता कित्याक इलेक्शन जावपाचें आसलें म्हणून. आतां इलेक्शनूय जायना. चड तें कितें आहा तो प्रोसेस हॅज टू बी फॉलोड. पारदर्शक पद्दतीन इलेक्शन जावंक जाय.
प्रक्रिया जावंक जाय. आमचे बाय निमिशा फालेरो म्हणटा ते कोर्टांत पसून गेल्ले आहा. सो देरफॉर सरकार जर अशें तशें चुकता जाल्यार सरकाराचेर बडी मारपाक आमी आसाच. ही बडी आमी मारतले, गोंयकारपणा खातीर उलयतले. गोंयचो साहेब जो सगळें मानता, गोंयची प्रजा मानता, ताजो जो अपमान जाला त्या मनशाक मुखेलमंत्र्यान बड्डे पयलीं धरून हाडचें अशें म्हणून हांवें ताका एक लक्ष्मण रेखा दिल्ली. ती मुखेलमंत्री करतलो अशें म्हणून हांव आस बाळगितां आनी ताजेर एक क्लियर स्टेटमेंट करतलो म्हणून. कित्याक मोविनान फक्त हें करूं ना, ओगी रावूं ना, मोविनान ताका डिफेंड केला. हाजे खातीर मोविन इज एमिनंटली क्वॉलिफायड टू बी सॅक्ड आनी हें ताका जावचें. बर्थडे प्रेझेंट मुखेलमंत्र्यान गोंयकारांक दिवचें. असलो जो मंत्री इररिस्पॉन्सिबल आहा ताका सॅक करचो. कितले 33 लोक आहा ताका दी थंय. असली चमचागिरी करून जे मंत्री जातात आनी सांगतात की आमचो धर्म धर्मूच न्ही म्हणून, ते तसल्या लोकांक मंत्रीपदान बसपाचो कसलोच हक्क ना. राजकारण हांवें मातशें डायवर्ट केलां पूण करचें पडटा, कित्याक नाजाल्यार मुख्यमंत्र्याक सांगपाक आमकां तितलो चान्स मेळना. आनीक चान्स जेन्ना मेळटा तेन्ना यू हॅव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. म्हाका दिसता लोकांक हें जायी आसतलें. देव बरें करूं.